Welcome once again to Caribbean Championship Wrestling, where you see the best wrestling in the world. Right, Ricky? That's right. Right here on Caribbean Championship Wrestling, you're guaranteed to see the world-class athletes. Ricky Santana, my man here with Rick St. James, ready to bring you the best wrestling action you've seen in a long while, because I know tonight's program is fantastic. That's it. It's action-packed like it always is. And, hey, I got the best host. Why not show these people the highlights? And let's show them what they're going to get tonight. You said it. In our first match, fans, you'll see this man, Tom of the Islanders, taking on TNT. Up next, it'll be tag team action with Ricky Santana and Hurricane Castillo Jr. versus Dandy Dan Crawford and El Exotico. And in our Wrestling Inquirer, you will take a close look at the current tournament to crown a new World Television Champion. And our main event will be for the Caribbean Tag Team Championships between Youngbloods, Mark and Chris versus the Ninja Express, Sasaki-san and Mr. Pogo. Now let's go to our first match. And there you have it, wrestling fans. Our first match of the evening, where you see TNT taking on Tom of the Islander. And Ricky Vargas, your referee here, trying to keep things at bay. There you see the man, Tom of the Islander, noted for his antics. And there, speaking of antics, there he is, attacking TNT before the bell. He's trying to get the upper hand. What do you think, Lindsay? Well, he hasn't even taken off his lava, Ricky. No, he hasn't. He's not worried about attire or garb or anything. All he's concentrating on is eliminating TNT and getting the victory. He went for the headbutt there. And right now, he's taking the immediate offensive on the second Dan now in Taekwondo TNT. And there he's taking off his lava now, but right there he's using it as a weapon. Ricky Vargas trying to get in there, trying to tell him to break, trying to get him to relinquish that hold. And TNT is suffering from that lack of wind that he was suffering. But I can guarantee you one thing, it's going to take a little bit more than that lava choking him, Rick St. James, to keep TNT down, that's for sure. Well, in that case, Tama might have made a big mistake, as now TNT is on a rampage, chopping ahead. Look, irate. TNT is angry now. Yes, he is. He's taking it to Tom of the Islanders. He's going to give him a taste of his own medicine. He's throwing caution to the wind. He's throwing some big haymakers to the buckle, and oh, what a clothesline. And there you see the effects of that clothesline. He looks all but out, doesn't he? Followed him up right in the corner, and now he's stomping on the back of Tama the Islander, and Tama probably wishes he were back on the island. Yeah, he may, but as you can see, like I said before, TNT's just taking it to him. Both of these athletes are young. They're hungry lions. They're eager, and they stop at nothing. You can guarantee yourself on that one. Well, let's see. I know Tama has said he wants to take on the very best competition, and he's got one inside that ring. Yes, he does. TNT has proven to not only myself, but to the people and the World Wrestling Council that he is championship material. He's held several different championships on several different occasions. Of course, Tom of the Islanders, no slouch either. He's world traveled and held many titles in different parts of the country. Now it's a wrist lock. Twisting it is TNT. Down to his knees goes Tama. He's isolating on that elbow joint. He's trying to slow his man down, and right now TNT is in control. Tom of the Islanders started off like a ball of fire, but TNT is certainly putting an end to that, hasn't he? Well, it's a seesaw situation right now. Tama misses, and it's back to that body part, back to that left arm. Yes, it is. He was going for a clothesline, and TNT was one step ahead. He ducked it and went back to the same old good wrestling strategy. And right now, TNT is in total command. TNT, total command. Well, he's been that way a lot of the times in his matches. Leapfrog. Oh, Tama thinks he's outsmarted him, but there he is right back with the wrist lock. Like I said before, he's thinking 2 moves ahead. He's got Tama befuddled. He doesn't know what to do. He's trying to find any means to get ahead, but TNT is cinching it in right now. He's putting a lot of pressure on that elbow and deltoid area. Looks like Tom of the Islanders in a worse for wear position, wouldn't you say? What a predicament right now. It went from a simple wrist lock. Now TNT's got all that pressure of his body on it. Now goes to the arm bar. His mission appears to be to debilitate that one arm, then have a one-arm wrestler. It's a whole lot easier to beat a one-arm wrestler than it is one that's got 2. But there he goes to the ropes.
He goes for the clothesline again. Oh, knee. And TNT definitely thought that one. Looks like he got the wind knocked out of him because he's a little slow getting up. Well, knee lift to the midsection. Stops TNT in his tracks. And now a headbutt from Tama. And which head is harder now is the big question. Well, it's tough. I'd take TNT on that one, but Tama Islander could probably bust a few coconuts in his day. There's a chop now. Knocks TNT down to the mat. Ricky Vargas watching very closely. Off the ropes comes Tama. Big kick. And TNT now trying to gather himself. He's got to shake those cobwebs. He just received 3 very strong kicks to the head. That'll slow anybody down there. He's in for the cover. Got a 2 count, but that wasn't good enough, and he's complaining to the referee that the count wasn't quick enough. Oh, Tama is one who complains a lot to the referee, but that'll get him nowhere. This may be true. He may do a lot of complaining, but he can back up everything he talks about. So I'm sure T knows this. T's trying to get his senses together. The people are still behind him, and find out TNT, he's going to come back. Right now, going for the reverse chin lock. And he's trying to keep TNT off his feet and cut off the air supply. Yeah, it's the rule of thumb of 1. If you can keep your man on the opponent, you're both the same size. And with T being as fluent as he is in the martial arts, and I'm sure that Tama the Islander knows that, he's trying to keep away not only from them chops, but them feet can be as lethal too. Absolutely. Tama knows that. It's part of his strategy. Now, Vargas checking for a possible choke. I wouldn't put that beyond Tama. No, I wouldn't. You know, he's trying to see if there's a possible chokehold. It's very easy to maneuver yourself into that chokehold from that rear chin lock. But you can see TNT's firing back 2 elbows to the midsection. There we have a sunset flip. He's almost got him. No. A big chop from Tama, a little martial arts of his own. And he now has stopped TNT. And we can say, at this point, Tama appears to be in control. Yes, he has. He's stunned T. He's blinded him temporarily. He's got him raking his eyes again. TNT trying to get his senses back, trying to find out where he's at. He's moving around the ring. Tama consistently throwing those Oriental chops. I wonder where he picked that up at. Well, obviously, they've brought this wrestling background, and TNT, no need to mention his ability. Right now, he runs straight into a knee, and this could be it. Look at the legs of Tama, but Ricky Vargas, Johnny on the spot, and makes him break. Now TNT tries for a roll-up. Tama misses with the elbow. And both men now making each other make mistakes. Let's see, the one makes least mistakes might win this match. This is true. As you can see, there is a reversal by Tama the Islander. He charges all the way to the pole. That definitely hurt that shoulder. Big super kick, and Tama the Islander could be all but out. A super side kick. And it's 1, 2, and 3. There's a referee showing you the winner of this match is TNT fans, and we'll be right back with lots more action. Este próximo sábado me voy a enfrentar a Buda Din. Tremendo luchador, es el campeón de Puerto Rico y la lucha es por el campeonato de Puerto Rico. Así que voy a tratar todo lo posible de ser el nuevo campeón de Puerto Rico. Aunque sé que el oponente es duro, es fuerte y se las trae. Porque te estoy viendo luchar a Buda Din y te doy mucho mérito porque los tienes. Eres tremendo luchador y tienes mucha experiencia y eres el campeón de Puerto Rico, que es lo que me interesa a mí. Así que espero que toda la fanaticada se dé cita para el próximo sábado en Cagua, ya que me voy a enfrentar a Buda Din por el campeonato de Puerto Rico. Capitol Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre, regresando en grande a la cancha bajo techo de Caguas, este sábado a las 8:30 en la lucha estelar. Agárrense, el peligro acecha cuando en revancha por el campeonato universal, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se enfrenta al sadistic Steve Strong por el campeonato de Puerto Rico. Buda Din defiende ante Invader número 1, el Karateka Ninja TNT y The White Angel chocan contra el terror de Jason el Terrible y Chiqui Star. En revancha por el campeonato del Caribe en parejas, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. defienden ante el Ninja Express, Mr. Pogo y Sasaki-san.
por el Campeonato Mundial Junior completo. Ricky Santana defiende ante Jonathan Holiday. Los gemelos Batten se enfrentan a Tama the Islander y Dr. Dan. Además, el rey Rufus R. Jones se mide al profe. Entrada general, $8. Menores de 11 años, $4. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Caguas este sábado a las 8:30. And we're back. Caribbean action. Caribbean Championship Wrestling. Tag team action here, and there's our version of the Odd Couple, Dandy Dan Crawford and El Exotico. On the other side, my partner Ricky Santana and his partner Hurricane Castillo Jr. Yes, you know that Hurricane Castillo Jr. just come off a successful tour of Japan and the Orient, and I'm glad that he's my partner, and I have enough confidence in him, and we both have the similar styles of wrestling. I think we make a very formidable tag team. Well, let's see right now. I think no one has a real advantage here as far as tag team goes, because Hurricane Castillo Jr. used to wrestling with Miguelito Perez, and you're used to wrestling with Rufus R. Jones. And Dan Crawford, of course, tag team partner with Tom of the Islanders. So everyone is up in the air here, and let's see how all the styles mesh and who comes out on top, which is the important part. Yes, it is, and there I am showing a little bit of amateur wrestling go-behinds, and both of us are to our feet. Both of us are measuring each other up. Danny Dan Crawford, you know, he's a very formidable wrestler himself. Gets a side headlock. You know, that applies a lot of pressure to the temple area of Rick St. James. To the ropes there. I receive a tackle there. I drop. Here I am, leapfrogging him. But wait a minute. He leapfrogged. Oh, caught me there, unaware. Got the boot to the chest. Now off the ropes comes Ricky. This clothesline. He tries the boot. Can't do it. Go with a atomic drop. Oh, but Ricky reverses it on Crawford. Now Crawford goes flying from the effects of an atomic drop clothesline. Fast action here, fans. I just showed them that I could hold my own. Danny Dan Crawford had me outmaneuvered there, but I showed them that I was thinking 2 steps ahead. And we got this crowd definitely pumped out now. And you call these two the Odd Couple, I call them more like Beauty and the Beast. Yeah, but which one's the Beast? Oh, my. Well, they're definitely two beauties, ain't they? I don't know about that. Now Ricky, collar and elbow, tie up, Crawford. And they're in. Castillo's corner, tag in. And continues with the front face lock on Crawford. And right here, Crawford trying to get some help from Exotico, but he's caught by Ricky Vargas. Right now, we're trying to maintain the pressure on this tag team, trying to get them off stride. But you see Exotico come in again. And if you notice that, my partner, Castillo there, did a little bit of psychology there. He's trying to convince Danny Dan Crawford that it was El Exotico that hit him. And Exotico's trying to tell him it wasn't me, it wasn't me. A little bit of a psychology. Well, that's an excellent strategy and tactic used by Castillo. Castillo, of course, a veteran of tag team action. Yes, he is, and you know he's in front of a hometown crowd. He is from Carolina, and that's where we were wrestling this evening. And there he goes again. Like I said before, a little bit of psychology. Sometimes you got to do, you got to psych your opponent out. Exotico certainly not on the same page as Crawford thus far this match. As you can see, they're not gelling too good as a tag team. No. He tags in and he says, here, you handle it. Now Exotico coming in there and slapping, and I think he made a mistake by slapping Castillo. Oh, my. Atomic drop knocks into Crawford. Drop kick. Now Exotico out. And, oh, what's this? It's a fight within a fight. They're lost between each other. They can't get it together. Tempers are flaring. And me and Castillo are just kind of sitting back, and you see Castillo come flying across the ring with a crossbody over the ropes there, and he's surprising everybody. The fans are going crazy. Hometown kid showing them what it's all about. Hurricane blowing like strong winds right now. I tell you, jumped right out of that ring on top of both men, and they don't know what page they're on. They don't know what they're doing out there, it seems. Crawford, of course, a veteran of tag team action as well.
But Exotico, odd man out here. And he'd better get his act together, or else he's going to be in big trouble, because Crawford is going to turn on him, as you just saw. Yeah, they're trying to feel each other out, I guess, and they're not really communicating on the same level. Maybe they're not used to being together as a tag team, but I think within due time, they'll put it all together. Well, you know, I think Exotico's individual record is 0-111. 5 minutos, 5 minutos. Because he's got a man in his corner who's been champion, Caribbean champion, world tag team champion. Well, I hate to contradict you there, but recently, as of late, El Exotico's been on a very consecutive win streak. Oh my, Ricky, that's big news for me, for the fans as well, I'm sure. Nice bridge by Hurricane Castillo Jr. As you can see, Castillo using all those suplexes, and right there he's got him in a full Nelson. Reversal by El Exotico. And here comes Crawford. Oh, brother. Castillo ducked under, and Crawford just cleaned his partner's clock. They're doing themselves more damage than you and Hurricane could ever do. And by the way, that winning streak, was that one in a row? Two. Oh. Well, I tell you, that's an improvement. He's honest. Wrestling fans, El Exotico is running wild. Well, let's see how well he does right now. He seems like a fish out of water in this situation. The collar and elbow tie up. Hurricane maneuvers Exotico to the corner. And there you can expect a clean break from her. Oh! Hurricane crossing everyone up. And he's not taking any prisoners in this one. And there you see that short type of clothesline, and Exotico looks like he's completely out. Castillo running to the ropes. Big knee, but he had enough left to move. Like I told you, this Exotico is coming up. That could have finished Exotico, but he was fast enough to get away. Now Crawford comes in with the big elbows on Hurricane. Hard right to the chops. Chop across the chest, but Hurricane responds. Both men going at each other now. Off the ropes comes Crawford. Clothesline. Wow. And he gives Exotico one for good measure. And right there you see a belly to belly and another clothesline. And Dan Crawford says, I've had enough of this. I'm getting out. I need to find me a partner. I need to do something. I need to get my senses back. But we got the people fired up. As you can see, Rick St. James, there's no stopping us tonight. We're on a roll. Absolutely. Castillo doing a lot of damage. Right now, I think Exotico is more worried about his tag team partner and what he could do to him. Right now, the tempers are flaring. Everybody's a little touched. They're trying to get it together. I'm sure they will. It's just a matter of time. I just don't know when. I tell you. You can see that Santana and Castillo are meshing together much better than Crawford and Exotico. I would think more along the same wavelengths. Maybe Dan Crawford and Exotico don't speak the same language. What do you think? Well, wrestling language, that's very possible. Over the top. Leapfrog by Crawford. Oh, back kick. And Scott Santana now in a predicament. Oh, snap. Suplex. And this could be trouble. Exotico tags in up to the second rope. Comes down on Ricky. And the pin one count. Well, right there, like I told you before, these two men are double tough. And they got their stuff together. They slowed me down. I underestimated them, but hey, I got to give them credit. They got me rocking and reeling. Absolutely. Right now, look at that extracurricular action. Ricky Vargas not aware of this right now. He's going to try to break it up. Meanwhile, you got a double team there. Yeah, right now they're both taking advantage of the opportunity while the referee's back was turned. That's a little bit of Dan Crawford coming out, and Exotico's reading on it. They're shooting me to the ropes. Double elbows. I'm definitely feeling it, Rick St. James. Absolutely now. Crawford is in control, front face lock. And Ricky trying to get over to his tag team partner. Right to the fans trying to cheer you on. That's it. I can hear the people blowing them horns. They're getting my adrenaline going. I'm trying to make a tag. I'm trying to dig with everything I got. I'm fighting. I'm crawling.
trying to make it all work. I'm giving him chops, big haymaker chops, 3 or 4 of them in a row to the buckle. But he caught me with that knee right underneath the chin. I'm a little dazed right now, Rick St. James. This Crawford legs down the ropes, and Ricky Vargas right on top of it. Now, off the ropes comes Ricky with a boot of his own. Elbow drop that barely misses. Crawford escapes, tags into Exotico. 10 minutos. There goes, he's about to go off the ropes again. Drops a big elbow on my neck and sternum area, and I'm definitely feeling the tolls of that. 10 minutes have expired in this match. And so far, it's been a fairly even match, very interesting mismatch of Exotico and Dan Crawford. But it's proved to be very interesting. And right now, Exotico demonstrating that he deserves the right to be in there with the likes of Ricky Santana and Hurricane Castillo. Well, I have to give him credit. He's got me reeling. That's for sure. And I try to retaliate with a big right hand, give him another right hand, and there he goes, raking my eyes, slowing me down. Temporarily, though, Rick St. James, only for a moment. Reverse Irish whip. Oh, but Exotico comes off with a clothesline. He surprised you there. Yes, he has. This man does have the capabilities of becoming an excellent wrestler. Just only a little time will tell. See how good he really is. Time, and got to get into that gym and work out. Get your conditioning up. Certainly Dan Crawford has it. And right here, pummeling Ricky with the elbow drop. Now goes to the reverse chin lock. He's definitely got me where he wants him. He's cutting off that air circulation to the lungs, and if I can't breathe, I can't definitely fight back. That's for sure. Right here, the domination has been by Crawford and Exotico towards the end. The latter part of this match in the beginning was all Santana and Castillo, so you can't tell right now which way this match is going to go. Crawford tries for reverse kick. He can't do it. Oh, my. See what I did there, Rick St. James? I caught that spin kick in mid-flight and used his own body weight across the shin bone. If you've ever been hitting the shins, you know what it feels like. Tags in. Castillo does, and he's pounding out Crawford. Crawford's rocking and reeling. Goes downstairs, midsection, knee left, over to Exotico. And Castillo's taking over. Now he's got both men by the head. Double headbutt. Hard right. Castillo having it all his way. And there you see that big elbow right to the jaw. And Castillo's cleaning house. He's kicking butt and taking no names. And as you can see, there comes Exotico, and I said, well, that's enough of that. I'm going to show you what it's all about right now. Ricky Santana takes over, continues the attack. And all 4 men in the ring now. Castillo with Crawford. What's this? We're going to run their heads. They're going to use them as battering rams, but a little do-si-do there. Drop kicks. Nice move, Ricky. Double drop kicks. And now they try a little do-si-do there, but hey, we're just 2 steps ahead, Rick St. James. Same result. Double drop kicks by Santana Castillo. There, Dan's got the side headlock on him. Shoots to the rope. I'm going to drop down. Here we go. There's Castillo coming off the top. I'm sure he didn't see him. 2, 3, there you go. We are the winners of this match. Beautiful flying move off the top rope by Hurricane Castillo. And this match, winners, Santana and Castillo. Fans, the Wrestling Inquirer is next. Invader 1, tú quieres el campeonato de Puerto Rico, pues te estamos esperando a Abu Dhabi, el rey de Puerto Rico, que todo el mundo respeta, que todo el mundo admira, porque es guiado por el profe. Y tú, Invader 1, sabes que me debes una, y este próximo sábado la vas a pagar. Este animal salvaje se va a encargar de acabar contigo este sábado en Caguas. Capitol Sports Promotions presenta. Fans, this week's Wrestling Inquirer brings big news of the World Wrestling Council's tournament to select a new World Television Champion. There you see action from the tournament involving White Angel and El Profe. The rules are as follows. The winner of a match by submission or pinfall gets 2 points. The winner by disqualification gets 1 point. And a draw will be 1 point for both
wrestlers. Ricky, I understand that you are in this tournament. Yes, I am, and I'm trying to accumulate all the points I can because at the end of the tournament, the two wrestlers that have the most points accumulated will face each other and crown a new World Television Champion. Absolutely, and all the superstars are welcome in this tournament. We'll keep you updated as things go on here on the Wrestling Inquirer, and that's been the Wrestling Inquirer for this week. Bienvenido al Profe Wrestling Class. Como pueden ver, me encuentro con el campeonato de Puerto Rico. Campeonato que hoy está en manos de Abu Dhabi, el palestino, el hombre que me ha traído el campeonato de Puerto Rico para que todos ustedes se puedan sentir orgullosos. Y este sábado, el Invader 1 se va a enfrentar a Abu Dhabi para tratar de quitarle este campeonato. Pero vamos a echar a un lado por un momento el odio, el desprecio que siento yo por el estúpido del Invader 1, para analizarlo fríamente su estilo. El Invader 1, como pueden ver, últimamente está utilizando el puño del corazón para ganar todos sus encuentros, pero también pueden ver que no está utilizando su vendaje, y por eso no me preocupa para nada el Invader 1. Yo sé que su pegada es fuerte, pero Abu Dhabi es un hombre lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderoso para aguantar ese golpe al corazón y poder seguir adelante, pero al final ganarle al Invader 1. ¿Saben con qué? Con la llave de camello, lo que en inglés se conoce como el camel clutch, una llave que le ha derrotado a todos los oponentes, le ha dado incluso este campeonato, lo ganó con esa llave. Incluso hasta Carlos Colón ha sentido el poder de esa llave y ninguno ha podido zafarse, ninguno ha podido sostener el dolor indescriptible que produce esa llave. Y es por eso que Invader 1, como pueden ver ahí, de lo que es esa llave, Invader 1, tú no tienes ninguna oportunidad por este campeonato. Y Abu Dhabi lo seguirá haciendo. También quiero de antemano felicitar a Chiqui Star y a Steve Strong, porque sé que el próximo sábado, sí, este sábado que viene, Carlos Colón va a salir derrotado y le van a quitar el campeonato universal este sábado en Caguas. Sí, precisamente donde el Invader tampoco va a tener una oportunidad, ahí va a ser precisamente donde Steve Strong, el hombre que adora, ustedes saben a quién, a Lucas, a Damien, y el hombre que le va a entregar a ese ser sobrenatural el campeonato universal que le va a quitar a Carlos Colón. Porque ya Carlos Colón, tú no tienes ninguna oportunidad ante Steve Strong. Ya viste el poder de ese hombre, el tamaño, la musculatura y sobre todo la inspiración sobrenatural. Ese lazo vaquero y ahora apoyado por ese protector especial que utiliza Carlos Colón, lo siento, pero no tienes ninguna oportunidad. Y Chiqui Star, felicidades por ser una vez más el manejador del campeón universal. La lección de hoy ha terminado. TNT y White Angel, miren bien a lo que se van a enfrentar este sábado en la cancha bajo techo de Caguas. Jason el Terrible y a Chiqui Star. Así que vengan bien preparados, especialmente tú, baboso y asqueroso White Angel, que te lo di todo y me has traicionado. Pero recuerda, ya me he enfrentado a ti y te he dado batalla dura y tú lo sabes muy bien. Pero ahora voy en pareja, tengo a Jason conmigo y en Caguas este sábado, tú y el baboso y mugroso asqueroso de TNT lo van a pagar. Capitol Sports Promotions presenta, además de super luchas estelares, el Invader 1 choca contra el terror de Jason el Terrible. TNT y The White Angel se enfrentan al Sadistic Steve Strong y Chiqui Star. El indio Chris Youngblood se enfrenta a Abu Dhabi y otros super encuentros. Ven y disfruta de la grabación del programa de las superestrellas de la lucha libre este miércoles a las 7:30 en la cancha bajo techo de Fajardo. Caribbean Championship Wrestling. We've got Jose Luis Pagan from Morovis, Jacqueline Pacheco from Jauco, Puerto Rico, and a couple of Sandra Cortez from Aguada, and Sandra Anguera from Arecibo, with pictures and all. Addressed to you, Ricky Santana. Yeah, I want to thank him very much for the pictures and the letters. You know, I read all my fan mail just like all the wrestlers do here. And if you want to write to your favorite wrestler, it's very simple. Just write care of Caribbean Championship Wrestling, P.O. Box 8900, Santurce, Puerto Rico, 00910. There it is, right on the screen. You know, Ricky, a couple of wrestlers that receive a lot of mail here in Caribbean Championship Wrestling, the Youngbloods, Chris and Mark, and they're up next in our main event going up against Sasaki-san and Mr. Pogo for the Caribbean Tag Team Championship, champions being the Ninja Express.
Well, hot action for you, so let's go ringside. There we have the combatants, the impressive headgear there of Mark Youngblood. Chris beside him in their return to Irán Bithorn Stadium. And they're challenging the Caribbean Tag Team Championship. Sasaki-san right there. One half of the Ninja Express along with his partner, Mr. Pogo, and their manager, Profe. That's right, Prophet. I think he's the advantage. Anytime you have to deal with the Ninja Express, you also have to deal with El Prophet because you know he's always sticking his nose into him. Well, he's a wrestler and a very dangerous man in his own right. So it's almost a 3-against-2 situation whenever you go up against the Ninja Express. This is true, but I'm sure that the young bloods have been very well informed of his antics, and I'm sure they'll be watching, and if I'm not mistaken, they probably wish that he would stick his nose in. Oh, they know him well as you, Ricky. I'd just like to know why a Prophet calls you Nico. I don't know. I guess he's just ignorant, doesn't know that my name's Ricky. I guess we're going to have to leave it at that because I'm not going to ask Prophet, that's for sure. All right, now, Ricky Vargas in care of the belts there. The fans are ready for this one. They've been waiting for the return of the Young Bloods, and there they are. Formidable opposition on this occasion with the Ninja Express. Yes, they are. You know, they've been Caribbean Tag Team Champions before and World Tag Team Champions, and have held many regional titles in the States, so I guarantee you that this is no pushover, and the Ninja Express knows that, and El Prophet knows that, and they're going to be in for the match of their life, I guarantee you. Absolutely. Let's see who comes out first. Right now it appears that it'll be Sasaki-san. Oh, they have not decided right now. Chris Youngblood will be first in the ring for the Indians. I think what's happening here, Rick St. James, is that the Ninja Express is going to go through their Oriental ritual that they perform before every match, some type of sumo worshiping or something. I really couldn't tell you what it all symbolizes, but if you ask me, it's a waste of time. Let me ask you, what type of side job does this do on the opposition when they get into this type of thing? The match has already begun as far as I'm concerned. Well, the way I look at it is if they're trying to get the advantage by trying to psych their opponents out, I think it's kind of reversing, because the longer you have to wait, the more anticipation if it comes, and you want to get in there and just kind of like knock their heads off, if you ask me. Well, that certainly could be the case. I understand part of this ritual is the traditional salt lies by the Oriental wrestlers. It may be traditional, but in my opinion, it has no place in wrestling. Let's see now what they can do against. Oh, there you see Sasaki-san with the salt in his hands. The fans are screaming about it. Right now, they could probably use that salt to hamper Chris Youngblood, and that's what he's trying to do, Ricky. Yes, he's trying to do that, and the referee, well aware of the situation, has got it under control. That's what makes Ricky Vargas one of the troubleshooting referees in the World Wrestling Council. I mentioned before the salt, traditional in the sumo wrestling in Japan. But this is not sumo, this is professional wrestling. No salt allowed. This is true. Now they've gone through their ritual. There's the throwing of the salt. They take their bows, and maybe, just maybe, we'll be ready to get this match underway. I understand you've been to Japan, Ricky. I've heard that the Oriental wrestlers tape their fingers for luck. I don't know about that. I couldn't say for sure. But I tell you what, in this match, they would probably have to take their whole hand, because they're going to need a lot of luck, because those young bloods, they're coming after the titles. Our producer informs of the salt's art to keep away the evil spirits. And right now, they're going to have to contend with a couple of pretty bad men in the ring. Chris and Mark Youngblood. Chris with a side headlock on Sasaki-san. Sasaki-san converts that into a top wrist lock. He's trying to get the advantage. Chris Youngblood holding on. The test of strength here. Both men trying to get leverage. Both men pushing to see who can get control. And right now, it looks like Sasaki-san may have a little bit of an advantage here. Not really sure at this point in time, but both men looks like they could be evenly matched somewhere down the road. Right now, certainly,
Sasaki-san is the younger of the two Ninja Express, perhaps benefiting himself from the experience of Mr. Pogo. As you can see right there, Chris Youngblood taking the two Sasaki-san, trying to work over that area. And they're Japanese type form of a fireman's carry, dropping both legs across that arm, and I can tell you right now that arm may be just going just a little bit numb. In comes Mark Youngblood with a chop on the arm. He's got Pogo all upset. Now he comes back to the wrist lock with off the ropes and a hip toss on Sasaki-san, takes him down to the mat with the armbar. Right there, as you can see, that's good practical wrestling. Mark Youngblood driving his knee into that shoulder and deltoid area, trying to slow Sasaki downside. He knows that this is the young link, and he's the one who's hungry, more say than the veteran of Mr. Pogo. And right there, Chris comes off the top with another chop to that same area they've been concentrating on. They're trying to slow this man down. The Youngbloods tagging in and out very frequently, and that's one of the trademarks of this great tag team. Now head scissors applied by Chris Youngblood. And Sasaki-san, I think, is trying to get some advice from Pogo. Well, at this point in time, he may need advice from Pogo Profit and anybody else that wants to help him out, because it's definitely for sure that the Youngbloods have got him tied up. There's a bridge maneuver by Sasaki, flips totally over, but Chris hangs on. That's scissors. And Sasaki-san trying to maneuver out of it. Is he trying for a headstand? Oh my, look at that move by Chris. We've got you. We're going to get you. We're going to take you apart. Trying to win and went right back to that nerve hold. Definitely wearing down the older statesman of the Youngbloods, Mark. His brother definitely watched in that ring. That's for sure, but it's just a question of you got to ask yourself how much pain and how much endurance does this Mark Youngblood have? And there you see the tag, but wait a minute, the referee didn't see the tag, and there you see the double teaming taking advantage. They're laying some heavy groundwork on Mark Youngblood. Chris is trying to get in. He's saying he's made the tag. The fans are saying he made the tag, but as far as the referee's concerned, they haven't made the tag. He's just trying to do his job. He did not see the tag. And right now, testament to the ability of the Ninja Express to really mix it up and keep the action on their side. Right now, Mr. Pogo's got that front face lock. They've been concentrating on that upper body region. They're trying to slow him down, cut the wind to him. And there's Sasaki-san trying to distract the referee, probably to let Pogo do something. Absolutely right. And right now, Mark's trying to desperately get over to that corner and tag in. But Sasaki-san, as ordered by El Profe, I'm sure, detaining the referee. As you can see, Chris is on the apron trying to cheer his brother on, trying to get the people behind him. You can hear the people starting to get behind the Youngbloods as he drives to try to make a tag with his brother. And here's Sasaki-san on the other side, distracting again. That's the key game here. This appears to be a choke right now, as applied by Pogo. And now Chris not in the corner. Oh, he was not in the corner, Ricky says. So he cannot, not eligible for the tag, Ricky. That's right, but if you see right before that, Sasaki-san distracted him out of his corner. They're a very smart tag team. And there's a sleeper on Mark Youngblood, and this could be lights out. After all the punishment he's taken, Sasaki-san applies the sleeper. That's exactly where you want him. As far as Sasaki-san's concerned, look at the ringing of the neck. The fans trying to cheer Mark on, keep him in this battle, along with Chris. As you can see, Sasaki-san, he's definitely putting the pressure on. The people are trying to get behind the Youngbloods. You can hear him cheering, but I think it may be all over. Referee Ricky Vargas is checking. Looks like he's out to be Rick St. James. I'm not quite sure at this point. But no, there's still some life left in him. There's still some life left in this Mark Youngblood. I think, you know, he sees that he wants to go for the gold, and I think sometimes that makes you tougher than you really think you are. Might be going in and out of consciousness right here. But there's a lot of fight in that young man, Mark Youngblood.
the fans now apparently having their effect, cheering him on. Mark digging down deep, up to his feet. He wants to get back in this match. As you can see right there. Oh, a move right out of the Ninja Express's own textbook. Referee didn't see it, but I saw it, and I think you saw it That too. was a foul, Ricky, but desperation involved here, and now Mark trying to get over. There it is, the tag. In comes Chris Youngblood. The place is going bonkers. Chris with chops on both men. On the warpath. Headbutt, double headbutt. Elbow. And now chops on Sasaki-san. All four men in the ring. And it's up here, six are going to town here. Both the Youngbloods are cleaning house. They're laying some heavy chops. They're going to shoot him to the rope, and there's Chris with that big boot to Sasaki's face, and I think he's all but out. The ropes are holding him up. The referee has lost control of this match, Ricky. Right now, all havoc breaking loose. Pogo down out of the ring. There's a double team. Sunset flip by Chris. This could be it. 1, 2, no. Almost had new champion. That's it. Almost a near fall right there. Sasaki-san looks like he's a little bit weary. Looks like he's a little bit down and out. Oh, but he reverses, shoots. There goes Chris behind him. He's going to go for a roll-up. He's got him hooked. And there's Pogo making the save. And there's Mark on top of Pogo. I tell you, all four men in this ring right now, and Ricky Vargas cannot control them. Let's see what happens here. It's Chris with Sasaki. Mark with Pogo. Train wreck in the middle of the ring. Both men go down. And now Mark Youngblood beating on top of Pogo. And Chris beating Sasaki. They're in control of this match, but there's just no way to separate them, all four men in at once. That's for sure. This has gotten completely out of hand. They've lost total control. The referee doesn't know what to do. They refuse to break. I think they've lost sight on the championship. They just want to hurt these two. And they're definitely showing that they're made of it. And the referee, I think, has thrown it out. He hasn't controlled it. He's disqualifying both teams. He's saying that that's enough. There's no winner. And they still continue on. They're not paying attention. They're not listening to the bell. They're not even listening to the referee. These four men are after blood. They've totally lost it, but the referee, Ricky Vargas, says it's a double disqualification. Therefore, the Ninja Express retains their Caribbean Tag Team titles. And fans, we'll be right back. Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre, regresando en grande a la cancha bajo techo de Caguas, este sábado a las 8:30 en la lucha estelar. Agárrense, el peligro acecha cuando en revancha por el campeonato universal. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se enfrenta al sadistic Steve Strong por el campeonato de Puerto Rico. Abu Dhabi defiende ante Invader número 1. El Karateka Ninja TNT y The White Angel chocan contra el terror de Jason el Terrible y Chiquietar. En revancha por el campeonato del Caribe en parejas, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. defienden ante el Ninja Express, Mr. Pogo y Sasaki-san. Por el campeonato mundial junior completo, Ricky Santana defiende ante Jonathan Holiday. Los gemelos Battles se enfrentan a Tamale Islander y Dr. Death. Además, el rey Rufus R. Jones se mide al profe. Entrada general, $8. Menores de 11 años, $4. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Caguas este sábado a las 8:30. Más mañana en el Coliseo de Hormigueros se tendrá que ver las caras con Carlito Colón, no en un Royal Rumble, no en una batalla campal, sino hombre a hombre, luchador contra luchador. Cuando mañana a las 3:30 en el Coliseo de Hormigueros, Carlitos Colón choca contra The Original TNT. Tendremos también en revancha con los luchadores rodeando el cuadrilátero en un Lumberjack match. Tendremos nada menos que de Texas Hangman defender los títulos ante el Invader número 1 y el Moreno Bronco número 1. Veremos también nada menos que en revancha a The Giant Warrior enfrentarse al vaquero Scott Hall, y todos saben lo peligroso de esta rivalidad. Tendremos también por el campeonato del Caribe en parejas a los supermédicos defender ante el Galán Mendoza
con su controversial guante y pegada y su compañero Rick Valentine. Tendremos también a Miguelito Pérez contra el coreano King Dog. Y además, Huracán Castillo defiende el Campeonato Mundial Junior completo ante el norteamericano Johnny Ringo. Esto es mañana a las 3:30 en el Coliseo de Hormigueros. Y una noticia muy importante, próximamente en Puerto Rico se va a celebrar el torneo para sacar al nuevo campeón de la televisión. Título que quedó vacante desde aquella ocasión donde TNT renunció al título de la televisión. Próximamente en Puerto Rico se va a celebrar ese torneo. Le tendremos informados sobre dónde y quién es el ganador, por supuesto. Vamos a enviarlos ahora al primer encuentro, no sin antes mandarle un saludo muy especial a todas las personas que nos han escrito a este programa y solicitándonos lucha. Tratamos todo lo posible de complacerlos al máximo. Y muy especial también para el hombre de la sangría Mayagüez, el señor Piro y a su familia, especialmente a su nieto que nos ha escrito en algunas ocasiones. Muchas gracias por todas esas cartas. Vamos a la primera lucha. Encuentro a una caída o 10 minutos de duración, pesando 240 libras de Puerto Rico, el supermédico número 3. Y pesando 265 libras de California, Rick Valentine. Lo acompaña su apoderada Motor Ripper, árbitro el Vikingo. Vamos a la acción, super encuentro, mano a mano, el supermédico número 3 contra Rick Valentine. Profesor Luis González, los comentarios para este importante y peligroso encuentro. Bueno, este encuentro, como cualquier encuentro en que se enfrente cualquiera de los supermédicos o Valentine, tiene que ser un encuentro muy importante. Recuerda que aquí está envuelta la venganza, ya lo que sucedió con Eric Embry. Hugo, que tú puedes ahondar un poquito más en Eric Embry, quien fue lastimado el 25 de diciembre del pasado año en la lucha de fuego, cuando sus ojos fueron justo contra la llamarada que rodeaba el cuadrilátero. Ha sido eliminado de la lucha libre, por eso fue que Valentine tuvo que buscar al galán Mendoza para ser su pareja. Y qué oportunidad se le presenta tanto a la Monster Ripper y a él para vengarse de uno de los supermédicos, aunque también sabemos de la calidad luchística del supermédico 3. Fíjate, y que esto fue bien fuerte para Eric Embry porque estaba empezando su campaña nuevamente aquí en Puerto Rico. Bueno, y les costó el campeonato del Caribe, título que ahora poseen los enmascarados de blanco. Y el Vikingo le dice a Valentine que tiene que respetar las reglas y por poco le falta respeto al árbitro. Casi lo amenaza con una cachetada. La Monster Ripper tiene algo que ver con esto. Creo que quieren distraer la atención del supermédico 3. Claro, y fíjate, Hugo, cualquier oportunidad que tenga Rick Valentine frente a uno de los supermédicos es el momento que él está esperando, porque él lo que quiere es que sea un supermédico para tratar de terminarlo lo antes posible. Y ahí está su apoderada, la Monster Ripper, ex campeona mundial de lucha libre, que dicho sea de paso, busca con ansiedad recuperar el título que ostenta la puertorriqueña Sasha. Le decía algo a Valentine y no creo que sea nada bueno. Hay maldad y un cinismo bárbaro en esa Monster Ripper. Candado lateral por parte de Valentine sobre el supermédico 3. El enganche es perfecto, está en el medio del ring. Quiere soltarse el supermédico, no lo consigue. Aprieta más Valentine. Lo lleva contra las cuerdas, lo lanza, viene. Tajo tremendo, la lola del supermédico 3. Gira. Y aquí está, tremendo derribada al hombro. Hugo, y viendo a la Monster Ripper y pensando en su futuro, también la veo en mejores condiciones físicas. Se ve mucho mejor. Bueno, y más agresiva que nunca. Yo diría que es una dama que no le tiene miedo ni a los hombres siquiera, luchadores. Es muy atrevida, es una persona que se la juega con cualquiera. Y estamos observando en estos momentos cómo el supermédico 3 está dominando con buen llaveo a Rick Valentine, en lo que yo estoy seguro, Eliud, y creo no equivocarme,
que esto no va a terminar en una lucha de llaves, sino a golpe limpio. Yo también pienso eso, porque al ver que tienen a Valentine en esa llave, me imagino lo que él estará pensando. También podría ser, Hugo, que como Valentine desea tanta venganza, podría cometer algún error, pero yo lo dudo, ya que este es un hombre de mucha experiencia. Mantuvo el dominio en ese llaveo el Super Médico 3 sobre Valentine. Que tienen a Valentine en esa llave, me imagino lo que él estará pensando. También podría ser, Hugo, que como Valentine desea tanta venganza, podría cometer algún error, pero yo lo dudo, ya que este es un hombre de mucha experiencia. Mantuvo el dominio en ese llaveo el Super Médico 3 sobre Valentine. ¿Y qué se puede esperar de estos dos luchadores cuando ya el récord de luchas de ellos indica que han tenido encuentros sangrientos, encuentros donde se le ha cogido sutura? El doctor Héctor González ha tenido que cerrar varias heridas que se han tornado en cicatrices horribles en parte del cuerpo de Valentine, tanto como fue en Embry y en los supermédicos. Y aquí está la respuesta del supermédico 3 sobre Valentine, lo volvió loco y esta vez fue a buscar relevo y no había nadie ahí. Y hay algo muy importante, el supermédico número 1 recibió el mayor castigo en sus ojos. Claro, tenemos ahora al supermédico número 3, pero fue su padre el que recibió ese castigo y quizás eso influya más en su ánimo para tratar de vencer a Valentine. Valentine también, aparte de las cicatrices, también tiene que recordarse que perdió la cabellera a manos de los supermédicos. Así que hay muchas cosas que han sucedido en esta rivalidad. Ahora con la llegada del Galán Mendoza y ese guante con esa pegada, que estoy seguro que tiene que tener algo ahí, ha tornado esta situación más difícil. Tremenda catapulta, lo levantó con mucho impulso y creo que se lastimó bastante la espalda el supermédico 3. Y hablando del Galán Mendoza, este es un luchador muy completo y de mucha experiencia y con mucha juventud. O sea que es un hombre sumamente peligroso. Hay que estar pendiente a él también. Ahí está Valentine, marronazos a la caja del pecho. Azota con furia, aquí está, yeguita voladora, bien ejecutada sobre el supermédico 3. Busca la distancia, cuidado, viene rodillazo a la parte de la cabeza del supermédico 3, el toque de espalda se produce, cuenta de 2, se descubre a tiempo el supermédico número 3, pero está dominando Rick Valentine y la Monster Reaper está muy contenta. Hasta este momento ambos luchadores están luchando con mucha inteligencia, con mucha calma, lo que es muy conveniente para ambos porque así evitan cometer errores que les pueda costar el encuentro. Estás en sintonía con la mejor lucha libre del mundo, superestrellas de la lucha libre, bajo el sello de garantía del Consejo Mundial de Lucha, presentado por la Capital Sports Promotions. Valentine dominando, y esto puede ser peligroso. A la segunda cuerda, y tiene que cubrir bastante distancia para llegar allá, y este es el codazo biónico que ha fallado. Se quitó a tiempo el enmascarado. Claro, la rapidez de este muchacho, el supermédico, estaba observando la acción y se quitó, porque si se queda Hugo, ahí queda el encuentro. Hubieran sido los 3 segundos. Ahí está, golpea con furia el supermédico 3. Se tambalea Rick Valentine. Aquí lo detiene con rodillazo de medio lado. El candado se produce por parte de Valentine. Lo lanza a las cuerdas. Cuidado, la Monster Reaper se incorpora. Y aquí está, cuando llegó a la cuerda. La misma vibración de la cuerda. La Monster Reaper venía con malas intenciones. Cayó dentro del ring la Monster Reaper. O cayó o se fue a propósito, no lo sé. Algo se trama la Monster Reaper. Mientras tanto, el supermédico 3 le conectó el cabezazo. Cuidado. El Galán Mendoza conectó con ese guante que tiene cubriendo el puño a la cabeza y puso a su compañero Valentine encima del supermédico 3. Entra el supermédico número 1. El árbitro mandó a sonar la campana y creo que han descalificado a nada menos que el supermédico 3, ya que el árbitro nunca vio cuando entró el Galán Mendoza. Claro, el árbitro, el vikingo, lo observó cuando entró el Galán Mendoza, ya que estaba hablando con la Monster Reaper, que lo había entretenido en ese momento, y esto es lo que ha causado esta confusión. Solo vio cuando entró el supermédico. Mira, Liu le pegó con ese puño al abdomen, con el mismo puño que tiene ese guante. Cuidado, esto puede ser peligroso, la boca del abdomen, y el supermédico 1 está en peligro. Por aquí viene su hijo con la silla. Ahí está, sillazo limpio. Ahora sobre Valentine, conecta a Galán Mendoza. Esto es personal. Trataron de acabar con su padre y recibió esos golpes al abdomen con ese guante que utiliza el Galán Mendoza. El árbitro
supermédico entró en esa forma porque era lo que tenía para defender a su padre. Amigos televidentes, con nosotros Johnny Ringo, primer retador del Campeonato Mundial Junior completo. Mañana en Hormigueros reta Huracán Castillo. Tomorrow in Hormigueros, tomorrow afternoon, you challenge Hurricane Castillo Jr. for the World Junior Heavyweight Championship. Are you ready for him, Mr. Johnny Ringo? Yes, I am, Hugo. First of all, I know all these people at home sitting back drinking a can of cerveza are wondering who the heck is this guy. Well, let me tell you something. My name is Johnny Ringo. I'm from the United States of America, and I'm here in the World Wrestling Council to make a name for myself. And one guy in particular I'm looking for is you, Hurricane Castillo, because you've got something that I want, and that's that World Light Heavyweight title. And I'll be damned if you're going to beat me, and I'm going to beat your Puerto Rican butt all over tomorrow night. Johnny Ringo, amigos, con comentarios bien fuertes, nos dice que a lo mejor ustedes en su casa ven este momento y dice, ¿quién es este Johnny Ringo? Mientras ustedes están en su casa tomándose cerveza. Dice que él es el hombre que ha venido aquí porque Huracán Castillo tiene el campeonato mundial junior completo y él le va a patear todo el trasero puertorriqueño de Castillo y quitar el título mañana en Hormigueros. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Supermédico, ahorita usted es el más bajo, porque entre mis dos muchachos, ahorita tengo una chance. Mi primera chance es mi nuevo muchacho, por el título de Caribia. Supermédico, por fin lo tenemos donde nosotros queríamos. La oportunidad por el campeonato de Caribe en pareja. Rick Valentine y yo nos vamos a coronar nuevos campeones. You know what, Supermédico, do me a favor. I'm going to take that added weight that you have in your wrestling bag, such as the Caribbean belt. I'm going to take them away from you. And you can't do nothing about it at all. Dice Rick Valentine, los supermédicos, yo te voy a quitar un cosa a usted, te voy a pesar en tu maleta. Eso es el título de Caribbean, porque esos dos muchachos, soy el dueño de ese título. Rick Valentine y el Galán Mendoza. Mañana el Miguero nos va a enfrentar y es por el campeonato del Caribe. Y ni mi padre ni yo vamos a dejar que ustedes nos quiten ese campeonato, porque esos campeonatos nos pertenecen a nosotros y al pueblo de Puerto Rico. Así que nosotros esperamos que mañana en Hormiguero toda esa fanaticada se dé cita allí para que vean a los supermédicos en acción, exponiendo el título en pareja del Caribe contra el Galán Mendoza, como ustedes se llaman, Galán Mendoza y Rick Valentine. Como dijo mi hijo, si ustedes creen que ustedes se pueden llevar esos títulos, mañana Hormiguero nos veremos. Nosotros, al tocar la campana final, seguiremos siendo campeones. Ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Mañana domingo a las 3:30 de la tarde en el Coliseo de Hormigueros. En la lucha estelar, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón Choca contra The Original TNT. En un lumberjack match, con los luchadores rodeando el ring. Revancha por el campeonato mundial en parejas. The Texas Hangman defienden ante el Invader número 1 y el Moreno Bronco número 1. En revancha, The Giant Warrior se enfrenta al Cowboy Scott Hall por el campeonato del Caribe en parejas. Los supermédicos defienden ante el Galán Mendoza y Rick Valentine. Miguelito Pérez regresa y se enfrenta al coreano King Dog por el campeonato mundial junior completo. Huracán Castillo defiende ante Johnny Ringo y otras grandes superestrellas. Entrada general $8, menores de 11 años $4. Todos los caminos conducen mañana domingo a las 3:30 de la tarde al Coliseo de Hormigueros. Encuentro a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 255 libras de cantera, Sabu. Y pesando 265 libras de un lugar conocido, el original TNT. Y su aporrado, el profe, árbitro, el vikingo. Listos para la acción, el Original TNT. Su apoderado el profe sale fuera del ring para enfrentarse a Sabu de Puerto Rico. En los comentarios, el profesor Eliud González. Y cuando vemos al original TNT, todo Puerto Rico sabe que viene en busca del TNT puertorriqueño. No se encuentra actualmente en Puerto Rico, pero vendrá muy pronto y él lo está esperando con los brazos abiertos. Ahí está el castigo inicial sobre Sabu, quien trata de ripostar, no puede. El Original TNT ha venido más fuerte, mejor condición física. La patada, la misma quijada y con mucha facilidad. Y aterriza ahora con un golpe certero. Es también un hombre que domina las artes marciales. Su cuerpo, el uso es más sólido.
esperamos que venga en mejores condiciones para enfrentarse a un hombre como TNT. Aquí está frente a Sabu y no ha dejado que Sabu se desempeñe en la forma en que él sabe hacerlo. Ahí está el original TNT. Choca con fuerza en esa contralona. Sabu busca la distancia. ¡Wow! Tremenda patada. Original TNT grita hacia el público. Se nota inspirado. ¿Qué comentario nos puedes hacer, Eliu, sobre lo que pasó en el Royal Rumble hace una semana atrás? Bueno, eso nos demuestra las condiciones que tiene el original TNT. Fue el hombre que se llevó la victoria en este importante evento. Importante, impresionante. Cuando TNT llegue a Puerto Rico, se va a encontrar con un hombre que está acaparando la atención del mundo. Y ahí está, otra llave que hay que tener cuidado. La cobra. El original TNT en apuro Sabu. Una llave peligrosa. Aprovechamos esta oportunidad para decirle especialmente a los niños y a los adolescentes que ven el programa: nunca jueguen con este tipo de llaves porque son mortales, llaves peligrosas. El profe está sentado, sabe que esto se acabó. El árbitro debe sonar la campana, así lo hace. Otra victoria, Eliud, impresionante para este peligrosísimo original TNT. Me pregunta Eliud, ¿quién de los dos es el original? ¿Es este señor o es el TNT puertorriqueño? Bueno, y esa pregunta se la vamos a dejar al público. Nosotros tenemos una respuesta, yo por mi parte no se la voy a dar. Fíjate, le quitó la resistencia a Sabu y también le llevó la victoria. Tiene que despertarlo, no puede irse del ring sin despertarlo, porque es una llave demasiado peligrosa y está perdiendo tiempo contra el público, sus palabras, y tiene que despertarlo. Y el profe, Eliu, ¿por qué no hace que este hombre rápidamente obedezca las reglas? Hugo, fíjate que tú dices está perdiendo tiempo o está ganando tiempo, porque él lo que quiere es que su contrario sufra al máximo. El árbitro debe ser más estricto con él cuando se aplican estas llaves. Ahí está la victoria oficial para el original TNT. Aquí tenemos el original TNT, el hombre que mañana en Hormiguero se enfrenta a Carlos Colón. Hey, Pastor, where you at? You hide from me now? I see right now I got that Carlos Colon. I'm going to tell you something, boy. When I slap this cover on you and I put you to sleep, I might want to wake you up, brother. Nos dice el original TNT que dónde sale el TNT ese falsante que anda escondiéndose. Pero lo más importante para ti, Carlos Colón, mañana en Hormiguero se va a poner esa cobra. Y recuerda, Carlos Colón no te va a despertar, porque Carlos Colón le vamos a demostrar a todo Puerto Rico, a toda la humanidad, quién es el verdadero TNT. Y este hombre no solamente va a acabar con Carlos Colón, va a acabar con TNT y con todo el que se le cruce en nuestro camino. Con nosotros el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, mañana en el Coliseo de Hormigueros se enfrenta nada menos que el hombre que se hace llamar el original TNT, que ha demostrado peligrosidad y quien dice que te va a poner la cobra mañana en Hormigueros. Fíjate, Hugo, no se le puede restar mérito a este original TNT, es un buen luchador, pero es un poquito fanfarrón porque anda por ahí por todo Puerto Rico echándosela de que ganó el Royal Rumble, que es una buena razón para celebrar, pero también se le está echando de que me ganó a mí. Y él me ganó porque en una Royal Rumble es igual que las batallas campales, Hugo. Yo siempre digo que eso es una cuestión de suerte. Quizás el que menos oportunidad le dan gana esa lucha. Menos cansado está. Exactamente. Y aparte de eso, él fue el último que entró fresquecito, nos agarró a todos en malas condiciones. Cuando digo a todos los miembros del Ejército de la Justicia, y especialmente yo estaba sangrando y llevaba 20 minutos allí batallando con el vaquero Star Hall, con todos los bravos del Club Deportivo del profe, Hugo. Y ganó la batalla campal, la Royal Rumble, se lo aplaudo. Y aparte de eso digo que es tremendo luchador, pero si él cree que es superior a mí, tiene una gran oportunidad mañana en el Coliseo de Hormiguero, porque mañana yo me he preparado, Hugo, y yo estoy decidido a no dejar que este charlatán, porque eso es lo que es un charlatán, me humilla a mí de la forma que lo está haciendo por ahí, hablando de que me derrotó y que me humilló. Si crees que eres superior a mí, demuéstramelo mañana en Hormiguero, pero mañana en Hormiguero yo voy por todos mis fueros y voy dispuesto a callarte la boca. Carlitos contra Original TNT, mañana nada menos que en Hormiguero. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Mañana domingo a las 3:30 de la tarde en el Coliseo de Hormigueros. En la lucha estelar, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón choca contra The Original TNT. En un lumberjack match, con los luchadores rodeando el ring. Revancha por el campeonato mundial en parejas. The Texas Hangman defienden ante el Invader número 1 y el Moreno Bronco número 1. En revancha, The Giant Warrior se enfrenta al Cowboy Scott Hall por el campeonato del Caribe en parejas. Los supermédicos defienden ante el Galán Mendoza
8:30 de la noche en la zona del Golfo, por lo que... Encuentro a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 230 libras, de Trujillo Alto, Nick Ayala. Y pesando 290 libras, de Texas, el vaquero Scott Hall. Y lo acompaña su apodado, el profe, árbitro, el vikingo. El vaquero, ahora apoderado del profe, un tremendo rudo para enfrentarse al puertorriqueño Nick Ayala. En los comentarios, la voz del profesor Eliud González. El público está encantado, aunque es un luchador rudo, con la presencia de Scott Hall aquí en Puerto Rico, enfrentándose Nick Ayala y sería muy bueno para Nick Ayala si obtiene un triunfo frente a Scott Hall. Y hay que hacer un comentario, Eliud, que el profe se apuntó una grande cuando le robó al ejército de la justicia al vaquero Scott Hall, fortalecido del club deportivo. Hay muchas personas bien enojadas con el profe porque le tenían mucho cariño al vaquero y de momento ahora es un rudo y eso ha hecho que el club deportivo luzca bien fuerte en este momento. Y vemos como Scott Hall saca fuera la mala. A Nick Ayala lo agarra y lo choca contra la espalda de ring. Y observa, Hugo, tú dijiste que es un rudo y así es como está atacando a Nick Ayala. Rudamente, fuerte los golpes de Scott Hall. Ahora todos sabemos que Scott Hall tiene el talento, tiene los recursos, tiene tremendos llaveos y él quiere. Lo que pasa es que ahora bajo las instrucciones del profe, lo que lo manda a hacer el profe, ahí está aplaudiendo, es solamente lastimar a los golpistas, a sus rivales. Ahí está el vaquero Scott Hall, castigando con fuerza a Nick Ayala, quien es un luchador que ha prosperado muchísimo, pero se encuentra con
y está señalando la llave. Esa llave tipo crucifijo, cuidado. Esto puede ser peligroso para Nick Ayala. Esta llave es casi mortal, ahí está. Primero comienza como quebrador en todo lo alto, luego la cambia al crucifijo y vea cómo tira de cuello contra la lona Nick Ayala. Y te puedo asegurar, Eliud, que aquí le pueden contar a 1000 y esto un día hace que un luchador pierda la vida. Claro que sí, Hugo, el castigo fue bien fuerte, bien continuo y luego lo lanzó. Por lo tanto, se lleva la victoria Scott Hall. Mañana en Hormigueros, los Texas Hermanos se enfrentan al Invader y al Bronco en una lucha por el campeonato mundial, en una lucha de leñadores. Bronco numero uno, Invader number one. Do you realize what you did when you signed your name on the dotted line? We're in a lumberjack match, boys. That means you can't run. You run out of the ring, our boys will throw you right back in so I can bust your head open a little harder. Let me tell you something, Invader. I hope you're looking at this rope, because just because we're in a lumberjack match don't mean we can't use it. And when I put it around your neck, boy, you're gonna have a nightmare. Pues dice Psycho que si el Invader y el Bronco no se dan cuenta de lo que hicieron cuando firmaron ese contrato, enfrentándose a los Texas Hermanos en una lucha de leñadores, sabiendo que alrededor del cuadrilátero van a estar nuestros amigos, y cada vez que uno de ustedes salga afuera, ellos los meterán dentro del cuadrilátero y nosotros podemos cortarles a frente más, abrirles a frente más, sangrarnos más, y así que Invader y Bronco, ustedes no se dan cuenta que aunque sea una lucha de leñadores, esa cuerda puede estar cerca de ese cuadrilátero y nos dice lo que podemos hacer con ella. Invader, Bronco, like my partner said, there's no escape. Every time you cowards try to run, you're going to get thrown back in the war zone. What are you going to do when we bust your heads open and you run and they throw you back in? What are you going to do, Invader? When we put this noose back around your neck and we put you back in the hospital where you belong? Last time you ran, well, this time, there's no escape! Si se dan cuenta de que esta vez no hay escapatoria, esta vez no hay manera de escaparse, cada vez que salgan del cuadrilátero serán arrojados de nuevo, esta vez no habrá quien los salve, esta vez no podremos abrir la frente hasta que nos desfiguremos completamente, esta vez Invader le pondremos la soga sobre su cuello y los ahogaremos hasta que no pueda respirar más, porque esta vez vamos a acabar con el Invader y el Bronco número uno. Hemos escuchado los comentarios de los Texas Hermanos con nosotros, el Moreno, Bronco número uno, campeón del Caribe y campeón de la República Dominicana, y junto a él, su pareja, el sensacional Invader 1. Estos Psycho y Killer y el profe anuncian que el Lumberjack Match Invader, que no van a poder ustedes correr, que cada vez que ustedes salgan corriendo, los van a echar de nuevo para adentro, que los van a ahorcar mañana en esta lucha de leñadores. Vete, Sabinovic, la semana pasada, el domingo pasado, toda la gente que estuvo en la cancha bajo techo de hormiguero se dieron cuenta que los Texas Hermanos son un poco cobardes, porque cuando vieron que las cosas se le pusieron difícil, trataron de coger. Así es que mañana vamos a ver quién es quién. Sabemos que son fuertes, sabemos que se las traen y sabemos que son un poco cobardes. Pero mañana se les va a hacer difícil, porque si se encuentran sangrados, si se encuentran bañados en sangre, no se pueden ir a coger, porque afuera están los lumberjacks, los luchadores, que cada vez que uno quiera irse, nos lo van a tirar para atrás. Así que nosotros tenemos una sola cosa en mente, de ser los nuevos campeones mundiales en pareja. Y mañana tenemos una gran oportunidad. Y que no se nos ha olvidado una cosa, Sabinovic, con la soga que nosotros tenemos, si es posible, ponérsela en el cuello a uno y ahorcarlo como tratamos la semana pasada. Y si el otro trata de meterse, no va a poder, porque es un lumberjack match. Ahí es que demostrarle quién es quién mañana en la cancha bajo techo de hormiguero. Bronco, ¿qué tú opinas sobre esta lucha? Apretarse los pantalones de Texas Hackman y hormiguero. No pueden correr para ningún lado. Bronco número uno y el Invader número uno estarán al acecho. Van dispuestos a todo. Esos títulos se quedan en esta cintura. Sabemos que son muy buenos, pero se van a enfrentar a par de caribeños con fuego en la sangre. Apriétense los pantalones. El ring rodeado de luchadores. No podrá correr nadie. Preso en manos del Invader 1 y el Bronco número uno, Texas Hackman. ¡Wow! No se lo pierdan mañana con hormigueros. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo.
caída o 10 minutos de duración. Pesando 250 libras de San Cristóbal, República Dominicana, el campeón, el Bronco número 1. Y pesando 220 libras de Puerto Rico, el Invader número 1. Y en la esquina ruda, pesando 220 libras de Chicago, Joe Casanova. Y de 210 libras de un lugar desconocido, el Cóndor. Árbitro, el Vikingo. Vamos a la acción, lucha en parejas, el Invader número 1 y el Moreno, Bronco número 1 para enfrentarse al Casanova, Joey Casanova, y nada menos que el Cóndor. Entran el Invader 1 y el Cóndor en los comentarios, la voz del profesor Eliud González. Encuentro muy parejo este que vamos a presenciar. Ya vemos que están muy bien combinados el Bronco número 1, el Invader 1, el Cóndor y Joey Casanova, el cual ya conocemos. El Moreno entró, el relevo fue legal, buena atrapada de piernas, a la lona fue el Cóndor y ahí está el remate, un colazo bien efectivo. Estamos viendo en acción a los retadores al Campeonato Mundial en pareja, el Bronco número 1, quien es el campeón de la República Dominicana, el campeón del Caribe, con el Invader 1. Eliud han hecho una tremenda pareja y están dispuestos a hacer cualquier cosa para llevarse el título mundial. Y esta es una pareja de verdaderos campeones, serían buenos campeones el Invader y el Cóndor, porque son dos luchadores muy aguerridos. República Dominicana y Puerto Rico unidos en competencia internacional, buscando una victoria aquí sobre el Cóndor y el enmascarado canadiense Joey Casanova. Golpe fuerte por parte del Bronco y están ablandando al Cóndor. Siempre en continuo movimiento el Invader y el Bronco. Fíjate, está tratando de entrar el Invader. Ahí tiene el Invader aprisionado el brazo, lo soltó y vuelve a tomarlo el Cóndor. Y el público disfrutando de este encuentro. El Cóndor trató de usar rudeza, castigó a los ojos, ripostó rápidamente el Moreno. Y aquí está el relevo. Buena atrapada, llevó a la lona y toque de espaldas. Se escapa el Cóndor. Lo sorprendió el Invader 1. Nadie esperaba ese movimiento tan rápido. Relevo por los rudos. Primero derribado de hombro por parte del Invader. Y el enmascarado canadiense sorprendido. Tanto por el Bronco como el Invader. Sintió la pegada. Contra el esquinero va. Y aquí está el Invader 1. Cruza el techo. Le sacó al aire a Joey Casanova. Lo tiene en la esquina. Fuerte el golpe. Lo agarra por el brazo. Ahora produce relevo. Entra el Bronco número 1. Han estado atacando fuertemente el Invader y el Bronco. Ahora es el Bronco quien continúa el ataque fuerte a su contrario. Con fuerza el Moreno. Conectó sólido a Joey Casanova. Ahí está el relevo. Y eso ha sido efectivo para contrarrestar cualquier ataque. Estos dos enmascarados. Aquí castiga el canadiense al Invader número 1. Buenos machetazos. Lo agarra. Lo lanza a las cuerdas. Viene. Y centra una remisa. Lo sorprende. Ahí está. Lo logró por poquito la cuenta de 3. Se le escapó ante el último segundo. Castiga con colazo ahora. Lo iba a sorprender, sí, el Invader sorprendió también al árbitro. Por poco lleva a completar ese conteo de 3. Bien cerrada esa cuenta. Y ahora el Cóndor se está soltando su rudeza. Tocó de cabeza al Invader contra el esquinero. Suelta fuerte. Golpe ahora al pecho. Y aquí está. Lanza el Invader contra el esquinero. Y esta vez el Invader lo vio venir. Telegrafió demasiado lo que iba a hacer. Y para un luchador de experiencia como el Invader, un error tremendo. Entró el Moreno ahora. Claro que sí, se movió muy bien el Invader para dejar el espacio en blanco. Continúa el Bronco atacando en este momento. El Moreno lanza las cuerdas al Cóndor. Efectivo en ese tackle. A la boca del abdomen. Agarra el brazo. Lo mueve hacia el medio. Es castigado ahora por el Cóndor. Lo agarra. Lo lanza contra las cuerdas. Se agacha. El Bronco viene. Y aquí está. Lo entierra de cabeza. El Bronco lo encerró contra la lona. Y esto se acabó. Y de esta forma se lleva la victoria el Bronco número 1 y el Invader 1. Con la guardia abierta y lo impulsa contra las botas del piratista. Y sintió el castigo el Aguilita. El Espectrito es un luchador que mantiene
tiene al público en acción, al igual que a su contrario, porque se pasa agitando al público. Fíjate, nuevamente lo hizo Hugo. Muy buenas patadas con el espectrito. Y lo agarró por la máscara con toda la mala fe del mundo. Y le dio tremendo golpe, lo mandó fuera. Y entra a sacar cara ahora. Mascarita Sagrada y lo madrugó el Piratita. Es un abusador este Piratita. Y ahí está, 2 contra 1. Así cualquiera, dominando los dos a Mascarita Sagrada. Hice la observación al empezar el encuentro que Piratita Morgan y el espectrito son bien rudos con sus contrarios. Fíjate que seguida entró Morgan y lo atacó por la espalda. Ahora está el espectrito en acción. Observaste con qué rapidez conectó con esa patada. Y aquí está, agarra la Aguilita, lo lanza contra el esquinero. Se quitó el Aguilita y se chocó el espectrito. Vamos a ver lo que logra el Aguilita ahora. ¡Wow! Tremendo tackle, corre la cuerda, viene. Y ahí está un enganche. En reversa, una plancha. Y ahí está, como en un remolino. Se lo llevan derribada de brazo. Ahí está el Aguilita. Sorprendiendo con fuerte derribada de brazo al espectrito. Lo volvió loco. Candado. Lo impulsa hacia arriba. Cayó bien. Sorprendió al espectrito. Bloquea el brazo. Agarra. Y con el pie lo impulsa. Y lo sacó fuera. Se movió muy bien en este momento. Espectrito no pudo lograr lo que esperaba de Aguilita Solitaria porque él se movió también con mucha rapidez. Fuerte la acción, potente. ¡Wow! ¡Qué bárbaro el Piratita! Lastimando a Mascarita Sagrada en lo que ha sido una lucha sin cuartel entre estos 4 ganitos. Bueno, el lance por parte del Piratita. Y aquí señala victoria el bucanero Morgan. Aquí está, lo mira, Mascarita Sagrada. Chocó contra el esquinero, va a la carga. Lo elude Mascarita, viene de nuevo. Salta ágilmente, va hacia las cuerdas. Una banderita en todo lo alto, miren ustedes. Preciosa las tijeretas. Lo mandó fuera. Ahí está, salta ágilmente. Bloquea la patada, cruzó hacia arriba. Impresionante. La pareja de la Aguilita y Mascarita Sagrada. Impresionante la palabra para describir a estos dos luchadores de Mascarita Sagrada. Aguilita Solitaria se movió con una facilidad tremenda y con mucha acrobacia en sus movimientos. Uno se queda bobo, Eliud, de ver esta rapidez de estos grandes atletas. Fuera el Piratita Morgan. Se queda ahora. Amigo, fuera el espectrito. Se queda el Piratita y Mascarita. Y también fue lanzado fuera. Vuelven locos a cualquiera. Estos dos luchadores técnicos. Y los rudos tienen que sentirse bastante frustrados, Eliud, porque no han podido detener a la mancuerna de los técnicos. Pero es que llevan un encuentro, Hugo, de mucha rapidez y mucha acción que sucede tan rápido que hasta describirlo es difícil. Gracias a Dios que el público lo está observando. Ahí está, en una especie de full Nelson, viene. Ahí está, se quitó el espectrito. Y lastimó a su propio compañero. Y ahora, los rudos haciendo papilla con los técnicos. Y esta es la especialidad de la casa. Chocan a Mascarita Sagrada contra el esquinero y descarga un golpe con furia sobre la Aguilita. El espectrito, los 4 en el ring, los rudos haciendo daño. El espectrito lanza tremendo lazo y ahí está. Intentó el sentón, se quitó a la Aguilita. Las patadas preciosas, sacó fuera al espectrito. Se queda adentro. Mascarita quien conecta en una patada de reversa al Piratita y lo sacó fuera en tremendas patadas voladoras. Vuelve nuevamente Mascarita Sagrada a sacar su contrario al Piratita Morgan, que está muy sorprendido fuera del cuadrilátero. Mientras tanto el espectrito está observando desde la esquina. Parecía que iba a entrar, pero no lo hizo. Morgan está acumulando tiempo y descansando a la vez. Tremenda lucha la que estamos presenciando. Y es ahora Mascarita Sagrada quien está peleando rudo al espectrito. Tremendo rodillazo de punta. Lo agarra por la máscara y entra el Piratita a traición castigando. Tremenda patada sobre Mascarita Sagrada. Y están los rudos de nuevo controlando la acción. El espectrito se queda con Mascarita Sagrada. Lo lanza contra el esquinero. Va a la carga. Se quitó Mascarita. Se chocó el espectrito. Vamos a ver si aprovechan esta oportunidad los técnicos. Lanza las cuerdas al espectrito. Viene. ¡Wow! Tremenda catapulta. Se lastimó el espectrito. Se sale. Y aquí entra el Piratita a castigar a Mascarita Sagrada. Lanza las cuerdas. Viene Mascarita. Ágilmente. Y sorprende.
conteo en este momento, pero no fue así. Está buscando un conteo de 3 el Mascarita Sagrada, pero no pudo. Ahí está.